Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les élèves de la troisième année collège parcours international. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la deuxième leçon concernant l'électricité. Il s'agit de la puissance électrique, al-qudratu al-kahrabaïya. On commence par quelques instruments électriques qu'on utilise dans notre vie quotidienne, savoir par exemple la lampe fluide compacte, la calculatrice, le téléviseur, le four électrique, la motrice de TGV ou bien de train de grande vitesse. Le point commun entre ces instruments, c'est quoi? C'est que chaque instrument ou bien chaque appareil comporte une étiquette descriptive. يعني أن كل جهاز أو عنصر من هذه العناصر يحمل بطاقة وصفية تحمل مجموعة من المعلومات. في الدرس إن شاء الله سنتعرف عن دلالة ومعنى هذه المعلومات التي تحملها كل بطاقة وصفية. On porte par exemple la lampe. Donc, les informations concernant la lampe, lesquelles 20 watts et 230 volts. Et c'est la même chose pour les autres éléments. Les questions qui se posent. Que signifiait la valeur en watts portée sur les appareils électriques؟ ماذا تعني القيمة المعبر عنها بواسطة الوات في كل جهاز كهربائي؟ السؤال الثاني: quelle relation existe-t-il entre puissance, la tension et l'intensité du courant électrique؟ يعني ما هي العلاقة التي تجمع القدرة الكهربائية والتوتر الكهربائي U وشدة التيار I؟ ثم السؤال الثالث والأخير: comment peut-on calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage؟ كيف يمكن لنا أن نحسب القدرة الكهربائية عندما يتعلق الأمر بجهاز تسخين؟ سنتعرف فيما بعد إن شاء الله على معنى ماذا نقصد بجهاز التسخين. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un appareil de chauffage. On commence d'abord par la notion de la puissance électrique. On réalise l'expérience suivante. On alimente deux lampes, L1 et L2, sous la tension 220 volts, tel que la lampe L1 comporte les informations suivantes: 45 watts, 220 volts, tandis que L2 comporte les informations suivantes: 100 watts, 220 volts, comme l'indique le document suivant. Comme vous voyez, il s'agit d'un montage, de deux montages. Comporte, l'un comporte la lampe L1 et l'autre comporte la lampe L2. Comme observation, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la lampe L2 brille mieux que la lampe L1. يعني أن إضاءة المصباح L2 أقوى من إضاءة المصباح L1 أو أن المصباح L2 يضيء بشكل جيد أكثر من المصباح الأول. Cela est dû à la différence entre les valeurs 45 et 100. يعني هذا له علاقة بالقيمتين اللتين يحملهما المصباحان وهي 45 واtt و 100 واtt. Ces deux valeurs représentent le degré de performance ou bien ce qu'on appelle le degré de la réussite de chaque lampe, ou autrement dit la puissance électrique de chaque lampe. Alors, à partir de cette expérience, qu'est-ce qu'on déduit?
Pour parler de la puissance, il faut parler d'abord de ce qu'on appelle la performance. للحديث عن القدرة الكهربائية يجب دائما أن نتحدث عن الإنجاز، عن الأداء، أي أداء جهاز معين. فمثل مثلا هذه التجربة تبين أن هناك تفوق من طرف جهاز على جهاز آخر في الإضاءة، فهناك عناصر أخرى يعني تؤدي أدوار ومهمات أخرى في حياتنا اليومية، مثلا كالتسخين والتبريد إلى غير ذلك من المهمات. فعندما نتحدث عن الطاقة الكهربائية، عن القدرة الكهربائية، فهذا يعني أن هناك تفوق جهاز على جهاز ما في أداء معين، وهنا يتعلق الأمر بالإكليراج. Alors, l'explication. La puissance nominale est la puissance indiquée par le constructeur pour rassurer un fonctionnement normal d'un appareil. يعني البطاقة الوصفية التي يحملها كل جهاز كهربائي، فهذه البطاقة توضع من طرف صانع هذا الجهاز، ويحمل ماذا؟ يحمل قدرة كهربائية، يعني يجب توفيرها حتى يؤدي هذا الجهاز مهمته بشكل عادي أو يشتغل بشكل عادي. بالنسبة للقدرة الكهربائية، on symbolise la puissance électrique par la lettre P, puisque le nom en français commence par la lettre P, et son unité internationale est le watt، وبحدتها العالمية هي الوات W لا W. بالنسبة للمصباح par exemple, la lampe qui comporte 20 watts et 230 volts, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la tension nominale est U égale à 230 volts et la puissance nominale égale à P égale à 20 watts. يعني يجب لكي يعمل ويشتغل هذا الجهاز أو هذا المصباح بشكل عادي، يجب أن نوفر له هذه المعطيات، أن نشغله أولا بتوتره الإسمي لا تنسيون نومينال الذي هو 230 volts. On passe maintenant à la deuxième partie, il s'agit de la puissance électrique. Lorsqu'on parle de la puissance électrique, n'oubliez pas de parler de deux types de courant électrique. Il s'agit d'un courant continu et l'autre, le courant sinusoïdal. Alors, il y a une grande différence entre la détermination de la puissance dans les deux courants. On commence d'abord par le courant continu, comme nous avons vu dans les années précédentes. Lorsqu'on parle de courant continu, c'est le courant qu'on trouve dans les batteries, dans les piles, etc. والتيار الكهربائي الذي نجده في البطاريات وفي الأعمدة إلى غير ذلك، وثم يكون هناك استقطاب، يعني أن العمود أو المولد بصفة عامة يحمل قطبين، أحدهما سالب والآخر موجب، بينما التيار أو التوتر الآخر يتعلق الأمر بالتيار المتناوب، بحيث ليس هناك استقطاب بل هو متناوب جيبي إلى غير ذلك. L'expérience, on réalise l'expérience suivante telle que ننجز التجربة التالية، بحيث هذه التجربة تحتوي على deux lampes différentes، مصباحين مختلفين، أحدهما يحمل القيمة 2,4 watts et l'autre comporte la valeur 2,1 watts. Un générateur de tension variable، un générateur de tension variable مولد ذو توتر متغير، يعني نتحكم في توتره ونختار ونشغل الأجهزة بالقيمة التي نريد بحكم أنه قابل للضبط. جهاز فولتمتر، un voltmètre et un ampéromètre. فولتمتر لقياس التوتر بين مربطي المصباحين، بينما جهاز الأمبيرومètre pour calculer la valeur de l'intensité qui passe dans le circuit électrique. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on fait? En alimentant chaque lampe avec sa tension nominale. نشغل كل مصباح بتوتره الإسمي، وكما نعلم فإن في الكهرباء دائما
أينما وجد الكهرباء لابد أن يكون هناك تبيانات. إذن on va schématiser notre expérience. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit d'un générateur de tension variable, voilà son symbole, et une lampe, voilà, voilà l'ampéromètre pour mesurer le courant qui passe ou bien l'intensité du courant qui passe dans le circuit, et vers la fin un voltmètre qui se branche en dérivation entre les bornes de la lampe pour mesurer la valeur de la tension électrique. Les résultats obtenus, lesquels? La tension nominale de chaque lampe, comme nous avons dit, qu'il s'agit de 4,8 et 6. Parmi les puissances nominales de ces lampes, lesquelles? De 4, 2,4 watts et 2,1 watts. القيمة التي قاسها تم قياسها بواسطة الفولتمتر في كلتا الحالتين هي نفس القيمة الإسمية للتوتر الذي يشتغل به الجهازين. هنا مثلا 4.8 وهنا 4.8 كذلك، وهنا 6 فولت وهنا 6 فولت. Tandis que la densité mesurée par l'ampéromètre dans chaque cas, pour la lampe L1, qu'est-ce qu'on trouve? 0,49 ampères. Et pour la lampe 2, qui comporte la valeur de 2,1 watts, on trouve 0,34 ampères. Alors, vers la fin, on calcule le produit de U multiplié fois I, qu'est-ce qu'on trouve? La valeur 2,35 VA. De VA, ça veut dire lorsqu'on fait une petite comparaison، يعني عندما نقوم بمقارنة هذا الجدار مع القدرة الإسمية للمصباحين نجدهما أنهما قيم متساوية أو تقريبية بشكل كبير جدا. Alors, comme observation et conclusion, on constate que la puissance nominale égale à U multiplié par I. On déduit que la puissance nominale P d'une lampe égale au produit de la tension U à ses bornes et de l'intensité I du courant électrique qui la traverse. يعني بشكل عام هنا أخذنا مثال فقط وتحدثنا عن المصباح، فوجدنا أن القدرة الإسمية للمصباح تساوي جداء التوتر بين مربطيه وشدة التيار المار فيه، بينما هذه القاعدة تبقى عامة لجميع الأجهزة الكهربائية. Il s'agit d'une relation ou bien d'une expression générale. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que P égale à U fois I. Et pour, à partir de cette relation, bien de cette expression, on peut obtenir facilement la valeur de U et la valeur de I. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le premier cas, on divise P par I et on trouve U. Et dans le deuxième cas, on divise P par U et on trouve la valeur de I. Les unités de la puissance. Lorsqu'on parle de les unités en général dans le système international, on trouve les multiples et les sous-multiples. نجد أن هناك يعني وحدة عالمية. في هذه الحالة يتعلق الأمر بالوات، بينما نجد في جميع المقادير الفيزيائية سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو المادة إلى غير ذلك نجد كذلك المضاعفات والأجزاء. ومن بين الوحدات المرتبطة ب يعني القدرة الكهربائية نجد مثلا الكيلووات، بحيث 1 كيلووات كيساوي 1000 واط، أو نعبر عنه بطريقة أخرى هو 10 la puissance 3 ميجاوات، تلك 1 ميجاوات égale à million watts. 1 gigawatt, tel que 1 gigawatt égale 1 milliard watts, et 1 milliwatt qui égale à 10 à la puissance moins 3 watts.
il y a une grande différence entre milliwatts et mégawatts. Ici, vous- le mégawatt écrit M, il s'agit d'une grande valeur, une valeur très grande, et M, c'est une faible valeur. Alors, il y a une grande différence entre milliwatts et mégawatts. Remarque très importante. La relation P égale à U multiplié par I est valable pour le courant électrique continu. يعني أن هذه العلاقة تبقى صالحة تطبق عندما يتعلق الأمر عندما يشتغل الجهاز بالتيار المستمر. Et pour le courant électrique sinusoïdal وكذلك بالنسبة للتيار الكهربائي المتناوي pour les appareils. ولكن هناك شرط في الحالة الثانية. إذا جميع الأجهزة التي تشتغل بالتيار المستمر ليس هناك شرط، فإننا نطبق العلاقة P في U ونحسب P بشكل عادي. ولكن عندما نشغل الجهاز بالتيار المتناوب فهناك شرط. ما هو هذا الشرط؟ فقط هذه العلاقة تبقى صالحة لتلك الأجهزة التي تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. تلك الأجهزة يعني ce sont des appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique. يعني جميع الأجهزة غالبية الأجهزة التي عندما تعمل بالكهرباء فإن درجة حرارتها ترتفع. لماذا؟ Parce qu'elles contiennent des résistances لأنها تحتوي على مقاومات هي التي تجعلها يعني تجعل درجة حرارتها ترتفع. ومن بين الأمثلة التي نتعامل معها في حياتنا اليومية هناك لا لامب المصباح، لو شوفو كما تنقول حنايا، لو فير ا روباسي يعني المكواة، لو فور إلكتريك الفرن الكهربائي، ثم لا شوميني أو المدفأة. فهذه الأجهزة كلها تعتمد التسخين أنها ils convertissent l'énergie électrique en énergie thermique. Si la tension d'alimentation est inférieure à la tension nominale de la lampe brille plus faiblement. هذه يعني ملاحظة مهمة جدا يجب معرفتها. عندما نشغل الأجهزة بتوتر أقل من توترها الإسمي، مثلا التوتر الإسمي لجهاز معين هو 220 فولت ونحن شغلناه بمثلا 110 فولت، هذا الجهاز يؤدي دوره بالشكل المطلوب. كما خير مثال على ذلك مثلا مصباح، فإن إضاءته في هذه الحالة ستكون ضعيفة لأننا لم نوفر له الظروف المواتية للاشتغال كما قلنا. فيعني توفير هذه المميزات الإسمية من توتر وقدرة كهربائية تضمن الاشتغال الجيد للجهاز بشكل عام. Pour la puissance électrique d'un appareil de chauffage, qu'est-ce qu'on fait pour calculer cette puissance électrique? Quelques appareils transfèrent l'énergie électrique en énergie thermique, comme nous avons dit. Parmi ces appareils, on trouve dans notre vie quotidienne يعني من بين الأجهزة التي نتعامل معها ونستعملها بشكل كثير جدا في حياتنا اليومية هناك le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique et la cheminée. Alors, la puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage est P égale à U multiplié par I. يعني هذه الأجهزة عندما نشغلها سواء بالتيار المستمر le courant continu أو بالتيار المتناوب فإننا نعبر عن القدرة الكهربائية ب P تساوي U ضارب I أو multiplié par I. D'après la loi d'Ohm, c'est-à-dire nous avons parlé dans la leçon précédente de la loi d'Ohm. C'est-à-dire quoi? U égale à R multiplié par I. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace U
dans la relation suivante. P égale à U multiplié par I. On fait un petit remplacement. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça veut dire que P égale à R multiplié par I deux fois. Parce qu'on a deux intensités. L'une qui vient de la loi d'Ohm et l'une qui vient de la relation générale de la puissance. يعني لدينا شدتي تيار في هذه الحالة. شدة التيار يعني المتعلقة بقانون أوم من العلاقة الأولى، ومن العلاقة الثانية فهي تحتوي أصلا على شدة التيار E، وبالتالي فإننا نقوم بتعويض U بالعلاقة كما قلنا، ونحصل في الأخير على P تساوي R multiplié par I carré. كما تلاحظون فإن هذه المقاومة R هي التي تجعل هذه الأجهزة تحول التيار الكهربائي إلى طاقة حرارية، يعني تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. وبالتالي نكتب في الأخير العلاقة العامة، la relation générale qui nous permet de calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage P égale R multiplié par I carré. Donc il suffit de remplacer U par la relation par U obtenue par la loi d'Ohm. La puissance totale أو bien يعني عندما نتحدث في هذه الحالة يعني القدرة الإجمالية، فكما تعلمون في المنازل فنشغل عدة أجهزة في آن واحد. فمثلا نجد أن تلفاز مشغل زائد ثلاجة مثلا زائد آلات التصبين أو الغسالة كما تسمى. يعني في هذه الحالة فكيف نحصل على القيمة الإجمالية أو الكلية للقدرة الكهربائية. La puissance totale consommée par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils électriques branchés et allumés sur cette installation. يعني أننا فقط نقوم بعملية الجمع، نجمع جميع قدرات الأجهزة التي تعمل في آن واحد مثلا في المنزل، فنحصل على P total égale à P1 مثلا de téléviseur, plus P2 de fer à repasser, plus P3 par exemple de une lampe, ou bien deux lampes, ou trois lampes, etc. Alors, l'application. On fonctionne les appareils suivants. Télévision, qui comporte la valeur suivante, 130. Le four, qui comporte 1,2 kW. 4 lampes, chaque de ces lampes comporte 100 watts pour chaque lampe. Donc, dans ce cas-là, on va calculer la puissance totale de cette installation. Comme vous voyez bien, il faut que les unités soient les mêmes. Lorsqu'on parle de la télévision, par exemple, on trouve la valeur 130 watts, mais pour le four, 1,2 kW. Donc, on va faire une petite conversion de kilowatt vers le watt. Qu'est-ce qu'on fait? La solution 1,2 kW égale à 1,2 multiplié par 1000 qui égale à 1200 watts. Donc voilà, P total égale la puissance de la télévision plus la puissance du four plus la puissance des 4 lampes. Application numérique 130 plus 100, 1200 plus 4 multiplié par 100, ça veut dire 400. Et vers la fin, on trouve la valeur totale de la puissance de cette installation. Il s'agit de 1730. 1730 وهي القدرة الإجمالية لهذه الأجهزة التي تشتغل في آن واحد. Remarque. في هذه الفقرة سنتحدث عن القدرة الإجمالية والقدرة القصوية. كما تعلمون يعني القدرات التي نحصل عليها فنحصل عليها من طرف وكالة توزيع الكهرباء. فكل منزل أو في كل شركة أو يعني كل محل تجاري كيفما هو إلا وتعطى له قيمة معينة لا يجب أن يتجاوزها.
وإذا تجاوز هذه القيمة فإن يحدث في بعض الأحيان عطب في يعني أن التيار الكهربائي ينقطع إلى غير ذلك. في هذه الحالة la puissance totale ne doit pas passer ou bien dépasser la puissance maximale spécifiée par l'agence de distribution et d'électricité. La valeur est max enregistrée sur le disjoncteur. يعني أن الفاصل أو الديجنكتور كما تنقولوا حنايا راه تيكون في يعني حدا المكانة مباشرة في الباب ديال الدار كتلقى الديجونكتور. ما هو الدور ديالو؟ وأنه يعني يحمي الأجهزة الكهربائية من الإتلاف، فهو الذي يتحكم في قطع التيار الكهربائي عن المنزل بمجرد أن يكون هناك تجاوز. عندما تتجاوز قدرة الأجهزة المستعملة في المنزل قدرة القدرة القصوية التي تم تحديدها من طرف وكالة التوزيع الكهربائي كما تعلمون. في هذه الحالة تلك بي ماكس إيكالا U ملتيبلي باغ I. إذا نبغينا نحسبوا القدرة القصوية في منزل معين فإننا نحدد يعني قيمة شدة التيار ثم نقوم بعملية الضرب في I ثم نحصل على هذه القيمة. Attention, dans le cas où il dépasse la puissance maximale, le disjoncteur ou bien le disjoncteur coupe automatiquement le courant électrique afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie. يعني بمجرد أن يكون هناك تجاوز أن القدرة الإجمالية المستعملة في المنزل أو في المنزل أو في شركة كما قلت أو في محل تجاري إلى غير ذلك تجاوزت القدرة القصوية فإن هناك التيار الكهربائي يعني ينقطع بشكل آلي أو أوتوماتيكي لتجنب ولضمان سلامة الأجهزة وكذلك تجنب حدوث حريق لا قدر الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et merci de votre attention.